तो हाय हेलो नमस्कार। तो मु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे ठीक ठाक थे। तो आपण मानू आम ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी। ये आमर छोटिया रूम, छोट रूमटे। तो एडी रूम को नौ 3000 नौ बिल पैसा अलगा, पानी पैसा अलगा, सब अलगा। तो देखिए रूमटे तो ठीक अच्छे बड़ा घर तो या मन मालिक जी पैसा कह से पैसा देवाक बाध्य। बाहर को आस खटियापाई तादर भी पैसा सब जीव बाहर बाहर। तो ठीक अच्छे देखा जाओ मो गेलु सेपटे कौन कटाकटी कर चलो देखा। तो आम वीडियो पूरा बनिकी रही था, देखु था। बहुत बहुत भल पाया दिंतु आमको, आपण मान सपोर्ट आमको बहुत दरकार। तो ठीक अच्छे चलतु कंटिन्यू करवा आम वीडियो को। A few moments later. देखिए मगेलु हेलो हे काटुच बसिकी आलू कौन काटुच कौन कर मिश्रण करके भजा भाजी शाबाश बेटा। चाखणा ये कि चाखणा तार गेलो केते बुद्धि देखी पारे। गाजर बीमी आलू पकई काटुच पकईकी मु काटुली मत काटा देलेनी काटुन बसिकी मुझे काट बसी मु फाँका बसी कौन करी से भिडटा बनईदेली आ ना कौन गेल अना टे हसी दियो हि ये गोटे पाइती गाड़ीटा। अच्छा ये आम गैस टांकी, सी आम चूल्हा, आम तावा, ये आम छुटिया गला, ये आम पानी, ये परिवा तो परिवा सब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये हप्ता पड़िया एटी रविवार खाली मार्केटिंग हुए, न बाकी टाइम रे पचा पड़िया गोटे हप्तार पर शनिवार दिन जाकि हप्तार शनिवार दिन जाकि आर शनिवार पर्यटन स्टक करती आर शनिवार पर्यटन नब पड़े शनिवार अल्प बहुत अच्छी मार्केट किसी भल पड़ना वर्षा वर्षा होता आर रविवार को मार्केट पड़ो ए पड़ो दुकान 50 भल ना आम से भल सुविधा ना भल मो गेलु कहनी कि कहनी कहे माने एकाथर आउ कहीं स्टॉप कर चलती पार्टी मैंने चलती पूरा पूरा रही पार्टी ना गेल। तो मो दाढ़ीटा उठुनी कौन पाई गोटे जाइए सेपट साइड देख गोटे साइड उठुनी कि दुख दुख मो भाग्य निका आ कौन कह कह मुह भर पूरा पूरी देवी कान भर। तापर रुटी तो हो रुटी मुझे बनई मुझे ये रुटी बना शिखी ना आगुरी बढ़िया रुटी बनाते एवं आ रुटी भूल देख बाहर जा भूली गले रुटी कौन कह रुटी भूल जा रुटी बन इंडिया पाकिस्तान एबे अमेरिका अमेरिका पलूची तो बॉम्बे पलूची तुम गलु तो करते मुझे आगे कैमेरा देखे मुहटा एका एका मुह देखा भल लगुनि केते बड़ा डिजाइन करी काटी पूरा साइज करी काटी सब बसी बोलो मुझे वीडियो बना व्यस्त थी ये तक बसिकी धानर गोटे गुण खराब बा ये बड़ा रखिबनी कौन कर मो हाथटा बथा लाଗୁଛି हम एते बड़ लोक आनिकी कौन करे छाड़ कहबी कौन सुने एतिक ठीक अछि तुम मते चिकचिक देखा मो चिकचिक देखा जाऊ तुम नाक एते बड़ क्यों देखला मो कहीं छोट हो गला छुटिया पिला तुम बड़ नाक सब छाड़ चंदी छुआ वाला पकी तो बोल ला बसा बाहर चल बोल ला देखा जा आई गलो को मजे कि ना क्या मजे कि ना हे 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 ये हां यार कौन गोटे डोल बाजी आ किछु ना डोल बाजी खाली ई रख वीडियो बना कि बाते है तो सब पड़ा पूरा काटी देइछन गाजर भीम भीम काटे कोटी देकी मगेल है तो रेडी पूरा पूरा बहुत जावा जा आक्रमण कर दे आक्रमण। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कौन करियो हाँ भल से भाज
ପୁରା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟି ଏମିତି ହେବ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ନାରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ନୁହଁ। ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଗେଲ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଇ ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କରନ୍ତି ମୋତେ ନା। ହଁ ଆଉ କିଛି କହିବେ ଭଜା ଭଜା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ତେଲ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତେଲଟା ଯିବନି ତେଲଟା ପଡ଼ିବ ତେଲଟେ ପଡ଼ିବ ଭଜାଟେ ପଡ଼ିବ ଫୁଟଣଟେ ପଡ଼ିବ ଫୁଟଣ ସୋରିଷ କହୁଥିଲ ପା ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟଣ କହିକି ମୁଁ ଫୁଟଣ କହିକି ତମେ ବି ଫୁଟଣ ଶିଖଉଛ ସେଟା ହଉଛି ସୋରିଷ ମୋ ଜହ୍ନି ସଲରା ଆଉ ଫୁଟଣ ଆଉ କ'ଣ ଫୁଟଣ ଆଉ କ'ଣ ସୋରିଷ ନା ଫୁଟଣ ସୋରିଷ ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଚାର ଫାଚାର ହେଇଯାଏ ମାନେ ମୋ କିଛି ଖ୍ୟାଲ ରୁହେନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ହେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ତମେ ଦେଖିକି ଆଣିଛ ବଡ଼ ନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି କମ୍ ମନ ହେଲା କେন କହିଲେ ପିଆଜ ପକେଇ ଖାଇବିନି ଫୁଟଣ ନା ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ପକେଇ ଖାଇବି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଖାଇବାଟା ଟିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଖାଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଧା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନନଭେଜ୍ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନନଭେଜ୍ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏ ଦୂରେଇକି ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ପାଖ ବହୁତ ସାହସ ହେଲାଣି ତମର ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କାହିଁ ମାରୁଛ ଏଇ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଠାଏ ଠାଏ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ରିଲ୍ ସଟ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ଏଇ ନଖଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇ ନଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ନଖ କେଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଶକ୍ତିମାନ ଏ ଅନେକ ଛିଅକା ଲାଗିବ ହାତ ଏକରେ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ଦେଖାଅ ଟିକେ ହାତ ଦେଖାଅ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କହୁନି ତଥାପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ହେଇ ଲୁଣ ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଲୁଣ କାଢ଼ିବେନି ସେ କଞ୍ଜୁସ୍ ସରୁ ଲୁଣ ଡବାରେ କେବେ ସରିକି ଲୁଣ ରଖନ୍ତିନି ପାଗ ଭିତରେ ରହିଯିବ କେତେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ୟାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପରିବା ପକାଉଛନ୍ତି ହଳଦୀ ନ ଟିକେ ପକାନ୍ତି ସବୁ ପରିବା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇଦିଏ ଏତେ କେବେ ସେ ପକାନ୍ତିନି ବାଧ୍ୟତାରେ ଚଟ ପଟା ହେବ ଭଜା ହେଉଛି କଡ଼େଇଟା ନଉଟି ପଡ଼ୁଛି କଡ଼େଇ କହୁଛି ମୁଁ ରହିବିନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି କଡ଼େଇ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଜାଟା ବସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସିଝୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ମୁହଁଟା କ'ଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ ମୋର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ ରକ୍ତ